So what up guys, and welcome back again to my channel. It's me, Clark Kent, no? And it's been a long time since nag-vlog ko. Kaya it's because naoperahan ko last year and muna medyo way gana kay sakit pa kong tuhod. Up until now, still recovering. This 2025 na ata sa Bohol. So I've never been into Bohol. Like the older you na sa Cebu, no, 1 hour travel or 1 hour and 30 minutes, pero wa pa yugo ka. This is my first time. And also first time po na ako nga naikuyog with my vlog. Dili lang siya ingon nga barkada, but someone nga nakailan ako gabi guys, and then trip lang ako dadon karon. So I'm with Johanna Francisco, my beautiful girlfriend. Wow. And it's her 24th birthday. Happy birthday, my love. Thank you. So karon is nata sa Alicia Panoramic Park. And si Nana is dili ka ni siya fan og ingani because she hates hiking. But since gusto mong ko, wa siya choice. Kita kits guys, and I hope malingaw mo sa muang trip. See you guys, bye. So nagsugod ng adventure guys, and anak si kuya nga ang walking time padong up is depende either 1 hour or 1 hour and 30 minutes. Amo ang tour guide si kuya Rowel to kuya, no? Yes, yes. Saan naman na ma'am? Hindi naman kamuting. Nisiga naman na yung ilong. Gihangak na. Hangak mong gitong pasaka. Dapat igtanaw na mo sa camera, imo gyud nang paningkamuton nga di mulis nga gimo ilong. Be, practice sa ben sa paglingas camera nga di mulis nga gimo ilong. Sa daw. Wow. Uy. Second pahuway guys. Kay hangak na daw. Ako sad ka feel ako hangak eh. Samot na ni. Ingan na lang sa ilong mulingod ka. Unsa may masulti nimo? Kaya man. Kaya ra? Kaya na lang. So katong-tumoy guys, pakita na ninyo dira ang amuang sakon. Medyo lele pa pero kaya kayo, di ba Nana? Kaya no? So every night tanom guys, every night ani day kaya no? Pahuway. Murag na siya shade. Pinaka station. Murag station. Basta na yan yung lingin. Basta na yung murag shade. Tara, let's go! Let's go! Pinangga. Uy, tagaan magpahayong sa tour guide. Of course. Okay. Chiring. Yo, uy! Nanapod tayo nakitaan nga tanom dre guys. So it means kay? It means basta pahuway, abtik. So karon tanawan niyo ang view guys. See? Upagita sa peak. Kung diri ka muna og guys, adri ka masaka. Diri, the other side pug ka muna og. So dili siya pwede mag-abot din. Kumusta man imong pila ka minutes of hike? Okay lang. Wow. Kaya ba? Ganon. Wow. Ang pinaka lisod lang guys diri sa Alicia is kaning padong nagi ka sa babaw. Tama? Yeah. So ganiha medyo okay lang. But pag almost na ka sa babaw, medyo Steep na kayo. steep na kayo ang kwan. Step 1, step 2. And finally guys, nanagid mi sa Alicia Peak. So supposedly kana siya tamo nang gabarog dira. Pwede ka saka dira, pero naamon day na tagak. So as of now gibabawalan na siya. Nice unta dira guys, kay panoramic gid ang inyong view, ang inyong picture. Wa siya mang sagbot-sagbot ngayon ni. Pero since bawal man, hari na lang ta dira. Wow, presko na. Nakapahuway na. 1, 2, 3. Katong ano.
Sige kuya. Aurahin na siya kuya. Naman. Aura ka girl. 1, 2, 3. Saon na kay kung ako muhay ko, okay mo payong karon kay naana. Salamat master. Init bitaw siya dre guys, actually init siya. Sabi nag kuan kanang lapas na kay mo mga 8 or 9 isa ka. Dari ma'am, inig ingon ako diri kuan, muari ka diri. Da. May da. Hooray! Girl. Wag muna tayong umuwi. Wag muna tayo nanalo. Basically guys, mura gito. Mano to ang Alicia. And it's really nice, no? Sabi nagnakadre sa babaw. Even karon no, panaog na mi. Wow. See that? Happy na may maman guys. I mean happy na may maabot sa ubos. And pahaway na din may mamahaw. So imagine no, narito as ito. Murag kana nga bundok. Kana na siya. Kana dira na hantod abot dire. Yo! Ah! Fuck! Putang ina! So what up guys, and now naami sa The Now Adventure Park. Danao Adventure Park or DAP. Dire ang katong mga adventurous activities or ride. Ang akong gipili is the plunge lang, which is katong itagak ka ataas kayo. So ang iyaha, I mean kaming duha is kato lang kuan so to Swiss slide. Kaya supposedly giant swing pero unavailable siya right now. Ready na ba ang tanan? Tagak kadra. And then ang bus kay pangpang nga puro batuhon. Yawis purong huwag na kuyawa noon. Yawis. Ate kulbaan manong ko. So this is it guys. And mano ni? Ato na ning ato bangaw ng ato ang cravings no nga adventure. Ana sila ate. Normal na daw mo kuyawan. Kaya bisan daw sila kapila na daw magbalik. Kuyawan daw sila yapon. So this is it guys. Ang anong ingani mga adventure atong gusto eh. Ganito dre. Kuman. No, sana ako ihagbong sir. Magkaon sa kudag. Stick ulba lagi. Esa guys, kay sakit sa itlog guys. Ano ba sa mo di ka lang ana-ana. Dere. This is it guys. Wala na bawi ay. Mo na gid ni. Sir, palikit mo ulo sir. Are you ready? Ready. Okay, 3, 2, 1, bam sa way. Yo. Ah, yawa. Ah! Fuck! Yawa! Ah! Putang ina! Iste! Shit! Woo! Yawa! Giyano raw ang kuyag bombs away. Iste! Woo! Huwag taong kalimutang pila ka seconds na. Let's go! Yeah! Survive ang the plunge guys! Sorry sa mga pamalikas ha. So ang rate niya guys is kanang 850 man ata. So is it worth it? For me, adventurous kayo, bahalag alawan. Kaya yes, super worth it guys. And kailangan dyan ninyo i-try ni basta maari mo sa Bohol. Ang kurba na mong gihapon karon. Pero dili na kayo. Naka-swing-swing na lang guys ko. Ang katuyok-tuyok naman tani kuya. Ate kinig drop ba kayo? Imong heart murag mabilin gid dito sa taas. Igtagak ba kayo makayo? Wow, good job. Akong kamot o, kahit na akong kamot o. Uwa kayo. Kaya nangupot kong maayo gud sa GoPro kaya para di matagak ba. Danasad sa kakulba.
Tama natin sa the plunge. And next is Swiss slide. So, murag yun siya, zipline lang. Boring. Uy. So, taas po din siya nga. Kanang zipline. Oh, pagtasok. Oh. Sala pa din ako mo kanino ko. Hello, good afternoon. Helmet day, guys. One more dance and I might just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. Yan, nalingaw ka. Yes. Walay trailing. Ay, walay trailing. Abi, kay gikan ka sa kuan. Hindi na. Oh, napaday siya yung zipline, guys. After sa usa ka zipline, napaday yung zipline na sad pabalik. Pwede pa, ma'am. Pwede po. Wala. 1, 2, 3. Up. Okay, ma'am, ready na sir? Ready. Enjoy. To do tonight again, even in another lifetime. Find me then, and let's do tonight again. Boring. So, how was it? It was nice. Worth it ra ba imong 450? No, it's your 450. Ay, ako din ang libre, guys, kay iyam din birthday. Next na mo is Sita. Kuan, the man-made forest. yeah, the man-made forest. Ambot makaabot kami. Our time is 4 Hopefully. PM. So 1 hour drive. It's a little bit far, but kakayanin pila ra may pag-drive, di ba? What up, guys, and welcome back to our channel. Dili siya to my channel, dahil to our channel. To our channel. So gahapon, guys, supposedly mag man-made forest may pero gi-uwan, and then after may gabi so cancel. So amo na siya continue today, and right now we are here at Baha. Also, siyempre nagod na sa bar. Chocolate. Dami sa Chocolate Hills, guys. Tara. Yeah, magunsam na dire. Picture. Oh, picture. Picture again, Dave, guys. Ano say mo? Kapoy. Sayang yung mga hospital na dress mo. Wala niya pa sa kao. Hangak siya pero nice kayong view. Tadaan! Ito yung kapit. Kuwasan na yung mga payo. Para makita nilang view. And... So dire, tigposing ang mga OATs, guys. Nay kampana. Those wicked problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, at the end of time, we could do tonight. Amoy kuan, amoy kana bitaw. Amoy Bacardi with JD and Coke. So baby, pull me closer in the backseat. Yeah! So what up, guys, and manami dito sa Bohol Yeah. Chocolate Hills. Next is nami karon sa man-made forest. And bangita na lang may kaparkingan. And spot at kami maka-picture. So basically sa man-made forest is the same as sa Chocolate Hills. Kuan lang, picture. So nara, guys, this is the man-made forest. Actually, napagid ni siya the other side. Ganito, yeah. Like taas-taas ni siya pero murag kanigid ang spot for picture taking. Kay napoy tigbantay dito. Kaya in case na ay sa tawag ano? Oh, aging ako bus or like Akyanan. oh yeah. Oo, kaya mo pito sila. Sige na, asam kang pusi, madam. Asa kang pusi ko. Asa tawag.
Mana, igor a picture. And yeah, thank you sa katong photographer ng Ugania. Kay Nice kay Guho. Super. So, manami sa man-made. Next is we're going to Lubuk Lubuk River. for Lunch. oh, for lunch. Yeah. Babu. Hola, quick change. Quick change, guy. Next time is Lubuk River Cruise, and then kuan man kita mo simbahan, and then birthday man niya gahapon. So di gyud na siya dapat i-miss out. So kailangan jud ka modagkot. And then magpasalamat ka sa another blessing nga ako ni abot sa imo ha. Ano ba? Nanadkot ra may guys. Salamat sa another year nga gihatag ni Lord sa iya ha. And then dito na din mi sa Lubuk Cruise. Play ka madam. 1, 2, 3, 4. Tuyok, tuyok, tuyok. Duh. Oto, oto. Mali lang mga pagkaon guys. Tapila ni? Tapila ang book ang river cruise. Kung siya ka ba? Kaya di mo siya kabayad. Ganda lang. Mahal. Mayroon po nilang mga food there guys. Not bad. Pwede. I think. Good user. Okay. Here's our food. It's buffet and ang worth aning cruise is 1K. So 1K and buffet na. Eterno pag yun ang table napkin sa mong gisuot. Eh, kaya magampat kayo na ano na gusto mo sinina. Parang sure guys, overload. Amen. So yung ani rin ito eh, mga on na mo. And then madagan ang barko. Barko may tawag rin. Pero mo ang view guys. Picture na ito na. Okay lang. Wala, nakabusog na, wala ka bawat sa buhaton. Kami na ito. You're welcome. Apil. Saya dito. Apil di ko dire ako ting video ra ko. Nah. Pakita yung mga moves ni mo, ma'am. Mga moves ni mo. Hey, 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 hey. So what up guys, and manami sa mong Lubuk Cruise. Supposedly mag-tarshare may pero murag out of time na. Naglaar man akong tapan. Ang tarshare guys, kinaglingkod na. Naka-brown ko yun. Oh, naka-brown ba yun? So din namin mag-tarshare, and then we decided nga to continue na lang the trip directly sa Panglao. That's the last part sa among trip there sa Bohol. Nana, Sama. Saan eh? Hala, yay, yay! Yay, yay! Thank you, thank you, thank you. Be Creation, thank you. Okay, tapos din. Thank you, sige, salamat. Happy birthday! You're welcome. Yan, nindot. Hayo, hayo, uy. Birthday na, happy pa. Sige na. At doon na ta, kaya malate na ta.
Hola, mi amigos, mi amigas. And right now guys is nanami sa Alona Beach and siguro we will stay here for the night. This is the last part of our trip. We're gonna stay here dire sa Kuanahetan. Wow, flowers. Wow, flowers. Special yarn. Special style. Aray lang beach dire guys. Dang. Nag-up pa siya sa sunset. Ano niya? Asa bang sunset dam? Asa? Kita siya sunset guys. Pero our sunset kaya nag-om. Excited kayo. Room tour be, room tour. Room guys. Ang anak guys. Yo, ada siya keycard. Oy, gubot man. Sorry for the gubot. Ano yung bed guys? It's giving. As you see, sa interior niya, kay more on brown, white. Na siya ref. Then water, of Okay. course. Then na siya vault doy. Loy shoe doy. Wag mo ana. Tapos, Night TV, of course. With kuan, ganang wall accent. Wow! Awa lang kuan, awa lang sa amin. naman lang sa amin. Ano? And there yung sink. And light blower. There yung CR. Ikaw lang CR. Naa siya shower. And more naman guys, pero ini gawas ni mo. Gawas ka. Ano mo? Sorry. Gawas ka. Oh. Voila. Swimming pool. One more dance and I might just fall in love. I'm not the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me then. And let's do tonight again. So, what's up guys? And that's it for our Bohol trip, no? And gahapon is nalangoy-langoy na lang me. And then, angaon, tog pa. So, karon, I guess this is how it ends. Okay, we're going back to Cebu na. And duty na siya, unya. May duty ka, ma'am. It was really fun. And bisag short ra kayo, medyo bitin, pero okay ra. No? Ikaw, nalingaw ka? Super. We celebrated her birthday nga fun, adventure, and sa pa man, hangak. Ha? Memorable day. Yeah. So I guess that's it, no? So once again, this is Clark Kent making vlogs for memories. See you in our next vlog. Char R. Babush.